Ya bibe sẽn na mana yoobe sẽn da kẽes tɩ menga tʋʋm wẽns pʋgẽ la pulisa kell n paam wotone rũndã yibe wagã bala b sɛga kɩba kɩtba n na n wilgi la b kell n wing tʋʋmda sẽn dɩk nakẽnd ninga d na n tʋ lik n gesame tɩ sã n yaa ne pag tɩ n politik rãmbã na n kɩɩsd bas la sẽn be b kʋʋngã rũndã wã sẽn kell n na n paam b sɛk wakat sẽn looge sɛka kell n wa n kʋʋga koɛɛga la tʋʋmda pa kell n paam n kũms zãnga wilgame tɩ b na n le wa sɛga taaba sã ne wakat sẽn wa tɩ sãn bɩ sɩ pagla pa ne wĩndga la ne waoongo d ba yɩ televizion zugu bɩl rũndã bãng tɩ yaa sigra kiugrã sẽn pis sɩb la yembr la wotore d paam taaba d kɩba ya wãnkate na n wudga zãe-zãe woto n tʋ lik n gese tɩ sã n yaa ne sɛk-kãsengã sã ne na n kɩɩsdbã la sẽn zãdb naamã rũndã sẽn na n paam sɛk wotone ne tẽng n taoor so meng b toore bãng tɩ yaa rasmã tãab la sɛk-kãngã rɩk yã la baasgo pa wa kell n paam n zems zãnga bala wʋm taab pa kell n zĩnd fãa zãng ye wingame tɩ b kell n kʋʋga sɛka wotone nanangũ wẽnd sã sake kala sẽog kiug rasmã tãab sẽn wa t'a b na n paam n sɛga taaba tɩ sã n zemse wʋm taab na kell n zĩnd d kẽng tɩ paam vẽenemã ne Elise Kabre. Vʋka yib soab la woto politika tao dãmb sẽn sɛga taab tõnd tẽngã pʋga sɛka pʋga b goma bũmb buud-toor yelle la tɩ mikame tɩ b sẽn tɩk bũmb la ninga na n sɛg taaba ad pa tʋlg n wʋm taab zãng-zãng fas ye rẽ n kɩte tɩ nam zãadbã sulli ne nam kɩɩdbã sul wʋma taaba tɩ wʋm taab sẽn pa be wa yĩnga b na n yalsa sɛka woto tɩ ned fãa leba zĩig n tɩ maneg n tags t'a tagsg bɩ tɩ b yaoog n lebg n sɛg taaba zoe wa kiu rasmã tãabã sẽn wata sɛka pʋga ad yaa bũmba yembr zugu la nam zãadba la nam kɩɩsdbã sula wʋm taaba yaa sẽn kẽede neb na n rõnege wala carte électeur dãmbã nebã sẽn tara na yɩl n sõngba tɩ vota sẽn wat vẽr yʋʋmda bɩ b tõog n vot ne kagd kãnga tɩ pa le yaa tɩ la tɩ b maana to ye nam kɩɩsdbã sulla lagm n tall la b saagre la b koees n zẽk n taas nam zãadbã sulli la ad wʋm taab pa zĩnd ye nam kɩɩsdbã sulla wilgame tɩ bãmb datame tɩ gofneemã neb kẽer sigi gofneemã taoor soaba le tɩ paa minis la ninga sẽn geta yõ-koglga yelle n le tɩ paase ad b wilgame tɩ sã n ges la loa sẽn kõt noore tɩ pag la rao tõog n zem taaba ada pa bũmb sẽn paam waoogr ye bala sãn lik n ges deputẽ rãmbã tʋʋm noorã pʋga deputẽ rãmb bãmb koabg la pisi la yopoe zugu pagb sõor yaa bãmb pii la yoob bala ad yaa rẽ n kɩte tɩ na n kɩɩsdbã sulla zẽk b koɛɛga n taas deputẽ rãmbã tao dãmba tɩ sẽn be poore bɩ b lebg maneg n ges yel bãmba la sẽn le tɩ paase parti politik tao dãmba loees pagba soka na n yɩl n tɩ b sõora tõog n yɩ wʋsg n paase politika vɩɩm pʋga bãng tɩ sã n yaa ne politik wɛɛngẽ sã n ne mouvement burkinabé pour la démocratie rat n yetɩ sʋd-kãngã sẽn maood bũmb ninga yaa ninsaal yal n wãna paam tũubu sã n yaa ne tõnd tẽngã ween-vɩɩsa naasa woto bãng tɩ sʋd-kãngã b kell n na n tɩʋsa b tʋʋmda wotone sã n yaa ne sibr sẽn loogã wilgame tɩ bãmb sẽn ne yaa tɩ komsl n beeme sẽn yɩɩd fãa sã n yaa ne basr yaal naamã zãabã wɛɛngẽ yaa rẽnna tɩ bãmb me rat n loos b toogo sẽn na n yɩl n tɩ paam n zemse d kẽng tɩ paam vẽenemã n paase tɩ tʋmd n tar sẽn zĩnd bene kell n na n pẽnega sʋlla taoor dãmba la ne la ninga sẽn na n kormsã fãa d yĩnga yaa Elise Kabre. yaa ne sɛk kãsenga sẽn boond tɩ assemblée générale la mouvement burkinabé pour la démocratie sẽn maood bas yaa d naamã na kɩ yãb tõnd tẽngã pʋg sɩng b tʋʋma yãb la ning b sẽn tall ne sɛk-kãnga ad yaa sẽn na yɩlẽ tɩ ninsaal yel-soaad wa tõog n paam waoogre la nin-buɩɩdã sẽn be burkina faso tõog n paam zã-sõngo sẽn yɩ tɩ b taoor dãmbã nengẽ tõnd n baoodã yaa na n sõng na n ges population rãmb ninsẽ n be village rãmbẽ wã n be commune rurale dãmbẽ wã n be province rãmbẽ wã neb wʋsg centre fãa tʋʋmdã fãa dans ville dãmbã pʋga la tõnd datame n kẽ province rãmbã pʋga n na n kɩ tɩ neb nins sẽn be namsgã pʋga n be droit wa namsgã pʋga bɩ b tõog n paam wa beene wa gome tɩ tõnd me tẽ n sɛg neb nins n tẽ n sõngba neb nins n tẽ n résoudre problème tɩ d paama bãngd na maanega ad b kell n vigla sul-bõonego yaa sẽn na yɩl n tɩ sul-bõon bãmba tõog n pẽneg nin-buɩɩda n dɩk koees la ninsba bãmb sẽn tara n taasba tẽegr pʋgẽ ad yaa avril kiugrã sẽn pisi sẽn loog rãnda yʋʋmda la sul-kãngã vigl yã rũndã zuga sul la be région rãmbã yopoe pʋga n le be province rãmb bãmb pis tã pʋga
Runda yibe o bala commissaire de police mbe nongor masim sera kiba kitba na wilik to mbam sa ton to wiliga me tini bamba ya bi bc 5 menga sa ya ni to mwes pour ngoto ni la bampa la men yoke ya nips na mana yobe ya sida tiva sa keten kenga da tawre sa ya ni sari wenge na kenga tawre sa ya ni bukar tu tawre na ila to ton to likinge se o son to indik sa ya ni balar buto tore un test ni mamba 5 menga sa ya ne tum yodo kenga tum la bioro ti tum nta sizin ben kele na penra commissariat pour ne yemre to na mun venema singa ne 2019 wende ti mobile damba yit frontière da moa ti koterna hanin nasar bum to bon ti baliza ti danda rapam na on suivre don bamba ma wa kabe donc bamba ma wa kabe wa donna me mana na mal tutu na ton gese ya bonyin te pande ning bali ramba mobile wa te bam ton don suivre don ye kabe donc bam hental vice rawoto no wa am pa ma me ti me wa kiwu pore te pam so faire yembre na un source donc on pam so faire vient no bilu la nyanda konya bali ramba wayenga te pam mpam transitaire yemre ne commerçant yemre donc on va poser plainte kana maha ya ton vice rapport maha la ton ya nam pam ne ba yuba ko terna yelam ti bam bali ramba hammenom yella poranwa ya bali ram ko be nasi to be alam biligti bali za yemr fa ligri yikda hampin tous kwa baka donc ba na ndi ko tous kwa baka na yilem ko be nasa aya million ramba atata wa million ko be si bon la halle be ye ges yala woto ne panna mana ti piara da kinwa nan pa han yala he zang la woto yala ya panna mana estimation nan nanda yikda milliard yemre million ko be ta la piste la yopoe. Edna tulika l'école sont atisa ya ni sukrayen le brabe oti be otum bukum tam de kalaka karambisa na kutu koloramen le ke bam son ton karme l'absent ton tal bum ninga san ton stong bamba ton king tawri ya wakat kanga me la l'école kanga taw damba kel na nya ko to ni mbol ki bakiti batu wali kinge se ti bam l'école san tum ninga ya tum san talion do bala san ya ni sukul dun lo san tulikinge se bam san tal kwamba an king tu suk san ya ni bepesi o ma baka mam kinga brama fa kile na ti pa ma mer king to pa ben ma passé ti l'école kanga taw damba kile na sirat ni ki ton ki bakiti ba na tumuligi sa ya ni bam l'école la tum si ya tutu yuma table école en paka la ton mana enseignement général ne technique na singaronda ton zulu sa ya wala to sabara sa ita école ne busco pas mi école ya sida même la publicité pas trop romantique et ne ba ten bang école auto la bon tendam tit pede mengra tenda me ti école pas enseignement général ya boum sinatro on rikola moyem da korongo ne bara tenda auto mais la ngis boum na ninge tum na ninge sun tum kawa ya enseignement général donc tombe non 1500 zugu na il ne ba ton bang école donc ton zulu sa menga ya ne ba pas trop mi école la ton effectif me pas wo sécurité be mais la ton kasam da me rika kasam da ma mi bangr soma on tient zam squamat en tout cas ti koronga tien keng tori ton sun bon mari on menga ton BPC ton mana 100% bakame ton mana 100% ton rika non ken ton tara règlement intérieur donc renti kwama wa menga règlement intérieur be ton karamne kwama ba bramba tori donc kwama mi école sarata yibum na ninge la bum na ninge ton sarata donc itamti ayil kabe la sécurité me be men ngut kwama ti asoma. Allez, ça me fait qu'il parle la pas bilia ko sora la ton ki ba kelen ko ndunda posi la bar ko soko ke la songa yinga ne mi sin zinde masina ma pour nan tal ton batiyam pa mi asili tiki dale won ko sati ya façon wa post la bar ne tum toro mas masa ya zule ne sunga lo watara wena sosre de la vie.
balma Burkina Faso telezon kalbara aw klingin be anici akala gella amuyanta do kun kura kanya sinkata ntenado membena anga suma dan kalo klimu ani klima san wafla ani muga ani klin konan anga foriba klingin be lagele anga bika kuna fulu kuma ba fleni kanya sinkata ba do kunyogonye ba mesikira kata politique nyata ko kuna anga jamana kona ko dialogue politique unyogon kuna chera o kuna chene ko kaba o yera ka fo minye politique do muntini fanga ni mumbo ni fanga maseka bensoro kata barasen chamanka o sen fanfilala o dala kantara be min kandron o ye kanya kata kalafili mina mi ko buda kalafili u fulana abada ko mi kanyasin kata dongo don minya e wasmandan kalo klimu waye u dira kanyasin kata kasara don mun bebo jamana ko no yoro tan be degu ko ne wakati na kata si jamana wala amol ko journée de réfugiés en fait au kera godebu anga ministre mtano kata balmaya sabatil ko kunani jamana to alpha bari ali tarabo kene kakase ko o walimena mbalo Burkina Faso tildan kan ko an kletu amta damina ko mun tuma faro chugum anga kuma ba ko na kanyasin kata o ye kata puti ko dialogue politique o ye kanyasin kata si ko flana de ni puti jokulu muntini fanga ni mumuni fanga o kaseka nyon soro kaseka klifale ke kanyasin katoka nyogonye kera bema soro nyogonche o ye kuno wulo di nyogonye di nyogomantu ni jouer kalo nata tile saba konna o kaseka flo sekata bembalia soro yoro mono kaseka miria soro kaseka ferenyana man soro kaseka nyogo soro jouer kalo tile saba nata kaseka famero soro lado draman gene aleti anka chidi o keneka anko laje mi anga politique jokuluba nyogonye basigele fleni asiko flana fleni en fait Burkina Faso oui bella gele kasa son ay wadala kan mona mentum blanbe aklifale katabla o don tolla o ye ben kase kata soro min kan o kuna wulo o maseka be o ni nyogonche o senfe montini fanga do ani mumuni fanga do o ye kuma sensen katabla min kan do amata be mbarasen chamalo kan mi miria tumbla min kan ngununu babla la o senka o senfe o ye ko la se katabla mi je kalo kle sabana ta konna o kase kase ka nyogonye kase ka ben balia soro kata beresen chamanka o bena ko kilimka o ye kalafili sebe laben ko fanfela yo o bena o dorono ka kase ka to mi kalafili na chama ma mi kalafili sebe to fe o kase ko soro yana sanwa fula ani mwa ani fula na ta min bene be anga kobuda kalafiluma era ka fo fe para sen chama be tugo mi o talindo o ye anga muntini fanga o yo senguri ka boka ka era ka fo eba ko ma son kanyasin ka toka nga amaseka o kanyonye kuna nyamun ka to fanfela mi se fo be o yalla nyina eba ko gouvernement mogodo kase ko ka barason labla sabo o to ka barakela ko mutuma nyafe chogomina o ya korosidi fo ko jate mina tenebe kanyasin ka ta mi kalafulu ko min tamana sangwa fula ani mo konnana do muso tini sigoro chama ni ya jate mina angala sigso ba kon la den keme ani mugo ani wono fula muso tan ani woro ba kono olufe okuma mi o senfe mi e bo politique ngonye baydo o welili kambo kanyasin kata politique jokulu fe o ka flerika kato o fanfala ka je kato janto muso ka sika sigiro nyalman sur politique placera anga jamana konnana comme tuma fara chugumna anga kuma ba konna namtaba gudegu o ye wa dori mara fanfala ka ira ka foko o rodunu marani bendigin labena ka nyansi kata munye kasara soro ka nyansi kata ni toro sababu ya ko o yosoro bendigin konna anga ministre musigino kata balmaya ani almandiya sabatili ko kuna ani tira jamana o ni nyon anga jamana ni jamana to o ni nyonche ani faso dumbe jamana ko kan kaseko o lage o senfa alitara alpha bari asira kata o boye bendigin kan kaseko walimanda ko o mama nyina ko nga gouvernement bo kanu blasar ke baga boko albili kaseka Mercure de Ibrahim Kagone ani peni de niano olumi anka chide RTB de Dori o ka sereflini na ko bie réfugié o ga donye o koroidi o koroy ko sankono ni doni bola réfugié o kama ka fo anka ka sigi ka miri ka fleur mika ka ke ka réfugié o deme o déplacé interne o kachanga jamnala Burkina be chama be bola ka bo ga dugula fenge terroriste kama chama fana bola malla o bola ko ga dugutoy ko ga yoro toy ko ga jamna toy terroriste kama kana to en faire donc amise ko deme toga di donc anana olela kana nyafle et puis musomi nana Amérique musomi nana ato Angelina Jolie avait film tourné là a donne dunia fambela beba lo beba fait ka gerala beba fait ka kumana e beba tegra fola e donc ni mo façon nana ya avec ce kan deme puisque alega kuma kan beta yoro jan donc abina aka mi foya
a kumakan ni a bɛna se Amérique, a bɛna se arabuw fɛ, a bɛna se japonɛw fɛ, ka se chinois fɛ, ka se duniya fan bɛɛ fɛ. Donc o la mɔgɔw bɛna lɔ kungo min b'an kan et puis k'a filɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na. Amtana nga chibere mtabol kanyansin kata minye jokul nana olu barasen bla 5 ans barasen mo o damnana sanwafla ani muga sanwafla ani tan ani konota akona bina ta che sanwafla ani muga ani nana o barasen mto ko fida o to dowre kanyansin kata wa barasen montalno kala bla kanyansin kata nga sen ka bulu me fen cheke da baray kaseko o nyataka dora kanyansin kato kan onu de mbo olu nana kaseka fle mi kere ma jokul kaseko bulu fara nyon kan o le kere sobi wa du kan nyon bay o kaseka korshilika kanyansin kato barasen ko zopa o san wafla ani tan ani konto a barasin bla 5 ans abel kuna na chete san wafla ani muga ani nani san fla temelen ko wa kuna bolo jumolo sera ka seka soro konana ka seka fa musa wedrago ani ginko saibo uruti an ka chide o keneka o mi soro kana dama an kulaje Seneke jokulu nyamogo ani kerema jokulu ni bolla baraw kata seneka bulu fanfala la kata fara demabago kando munta barase nyatagal no kata senebulu yirwal ku konfo ulu nyogon soro ni nyogon ban konana kase ka fle ko sop ka barase mo blara 5 ans kata sabni san wafla ani tan ani konoton kata bla san wafla ani mo ani nani san flan tebele ko kuna wolo jumalo sera kase ka bo akono donc ni san flan kono fida sera ka en tout cas deme kosobe ke ay jamana deme kosobe projet ba kunde flal blala et Sénat, projet PAFA, mi bi exécuté région nani gouvernement Burkina Konoya et les hauts bassins, Bougle de Moun, Cascade et le sud-ouest. Au région nani le projet a démarré sur là. ni ñogon dowere tedo o ye kase ka fle Burkina Faso gouvernement ani joklu mistigino kata bulma fara senebulu yirwa ko fona anga jamana konana do min basigira kabni sanwafla anita ani konota akuna bina take sanwafla ani muga ani nani adabora fema kosodo kase ka dofara sorobolo mblanbe 50 do ani kase ka fle miye bulla bara e kase ko nyataka do anga ci baraka do ma mun tanbe katabla muso ani kamle no fonfelala projet wara fona ben to mi to ko Nertamba allait intervenir Sahel là, centre nord là, et puis en nord là. Fait une récupération de terre. Parce que en tout cas, que abi nord nyinaman soro parce que et Simon Nafa. Akara sabu mit fait talk et malo sene et soso sene ani tomatini jabani voilà tout fait n'enfin akara sabu et to ka dofara asoroka san fila tɛmɛlen kɔ don kuna wulo mun sera ka bɔ kɔnɔ o ye sigasɛgɛrɛ ka kɔnɔ o bɛ se k'o mara cogo di ni ɲɔgɔn ye dabɔra olu kosɔn ka se ka kɔrɔsili ɲɛnaman don jango degun mun b'a kɔnɔna na o ka se k'o labɛn ka se ka sira ɲɛnaman d'a ma olu kosɔn don min ye o baarada ni ɲɛmɔgɔba ye don min fida ye a yɛrɛ k'a fɔ ko baarasen saba le sɔrɔlen bɛ ka bɔ ko zab kɔnɔna na o ye ka ɲɛsin ka taa dumuni lakanda ko fanfɛla an ka jamana kɔnɔ ani a bɛ se ka ladon cogo min na min baarasen bilara 5 ans kabini san 2010 ani 8 a kunna bɛna taa cɛ san 2027 kɔnɔna na min boloma farama lablala a senkɔrɔ ka se ka taa tamabolo fanfɛla la o tara bɛn miliyari 160 ma ani miliyɔn 45 sefa wari la Mouvement burkinabé pour la démocratie au tout d'abord do o yeker ma jakulo min basigira kase ka flo bese ka ewa fanga boboli obese ko yirwali sigi chuko mina anga jamana kona jam akase ka famia anga jamana kona na o lu jakulo nyamo o yoka barasin dabla 5 ans kase ka fle adabora fam ko solo ni ker ma jakulo kase ka fle mi adamadiya bese ka sabati chuko mina o senfala ani kase ka ta korshilido anga jamana ka gouvernement ka barasun ka takama chuko kase ka famero keredo anga chide mo tumor la mi nongba kuda ani abubakar boli uluti anga chide o keneka o kase refledi Mouvement burkinabé pour la démocratie o ye kerema jokulu kura min taleno kata nyasin kata minye anga fanga bobole kura takama chugo la akoroshili ko fanfela la anga jamana konnana olu ka barasin labla 50 do o kera sobiye dabora fem ko so dewerete kase ka fle minye kata adama den ka jostra ko kata gouvernement kat koroshili ko takama chugo fanfela la nimbe kase ka fle o ka ni rotab se ka juma jango kase ka haklifa onika oni nyogonche kata sikeskerkela oni lon kala oni nyogonche une association micrénie comme un label ok pour que nous villages nous reculer nous sera faire soro koya mo fo au casser ka sous depuis village de na kana province na casser ka information di olu source ma
olu se ka remonter n'a ye kana fo niveau supérieur anu ka se ka aller information nu sɔrɔ bon kibara min olu tɛ se ka se n'a ye Ouagadougou par exemple a tigi bɛ se ka bɔ n'a ye Bama fan fɛ ka se Bama représentant ma ale b'a bila kana Bobo ɲɛfɛmɔgɔ fana b'a bila kana se an ma Ouagadougou anu b'olu information ta olu kibara nu sɔrɔ sisan ka traiter an fana bɛ se ka gɛrɛ min na pour que problème ka résoudre an b'o gɔrɔ la pour que an ka se ka problème ɲɛnabɔ. kɔrɔsili min dabɔra min kɔsɔ don a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye ko da kɛ ni baliya sigini bɛ ka ɲɛsin ka taa min ye fanga bɔbɔli sirako fanfɛla la ka taa adamaden ka jo sirako fanfɛla la ani ka taa ayiwa dege mun sigini ka taa dɛsɛbagatɔw fanfɛla la a taani bɛ ka taa olu ma a bɛnni bɛ olu kan kosɛbɛ. fila objectif an y'a association ni a kun ye mɔgɔ bɛɛ ka se ka a yɛrɛ bɛ se ka baara min kɛ ka kuma min fɔ dugu na fo i kana kɛ liberté ra a k'o kɛ i kana se k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i y'a tiɲɛ kan mɔgɔ kana se k'i wuli a kan donc mɔgɔ bɛ se ka fɛn min entreprendre ka baara min kɛ démarrer ka kuma min fɔ yɔrɔ min a kan ka fɔ a tigi ka se k'a fɔ ale liberté ra. nin kɛ yɛrɛma jɔkulu don dɔwɛrɛ tɛ olu b'a laɲinina ka se ka filɛ min ye ɲɔgɔn ye baw ye ka se k'o basigi ayiwa fasodenw u ni ɲɔgɔn cɛ mun dɛsɛ b'o la kosɛbɛ ka se ka taa filɛ o maa nu o bɛ se k'o ka haminanko ka fɔ cogo ka cogo jumɛn de ka ɲɛsin ka taa min ye fanga bɔbɔli sirako fanfɛ gouvernement ka tagamabolo fanfɛ ani adamaden yɛrɛ ka jo sirako fanfɛ o bɛ se k'o faamuya cogo di olu ka niyɔrɔta ye jumɛn la ka se ka filɛ o bɛ se k'o ka sigiyɔrɔ dɔn cogo di o san fanfɛla la. o sababuya kɔsɔn don min ye ayiwa MBD don olu b'a laɲinina ayiwa ko ka yira k'a fɔ kabini avril kalo tile 20 san 2021 kɔnɔna don olu ye jate minɛ ko sigini bɛ ayiwa jɔkulu 7 le kɔnɔna mun sigini no an ka mara kɔnɔna ani ka ɲɛsin ka taa ko bɛ da ayiwa 30 kɔnɔna an ka faso kɔnɔna ka se ka mun bɛ dɛsɛbagatɔ ye ka se k'o dɛmɛ u ka se k'u ka jo sira dɔn. Malama Burkina Faso television kalba amina nga bika kunnafoni kunna cɛntɛ n'ala ye sini yira n'an b'a sɔrɔ fofu kɔnɔna na ani tile fɛ ni wagati kelen ni kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani tile an ka baara bɛ taamana hali bi. ele hitande fu nyande nogay jego ɓurdo hitande ne gonɗe fu yo wakkati ittande fa teddine moliɓe le adunaru ndelle kenga mbatta laamu darano yigirago hakkude leydi meɗe leɗɗe janane tawama nokku Goudebu faro dori ton o hawre e ujunaje jeenayo moliɓe ngari no jooɗi ton cibaruji meɗen handen en kalan haala muɗum wakkati muɗum ndu hano jonde nde yimɓe lundiɓe laamu e gonduɓe ɗum waɗuno ɗum wonno faro wuro meɗen ɗo hay jonde nde nde tiloke ñande asay nde ele ɗon se foppo na yammira ko ɓuuri fof no batta laamu arano leydi meɗen e tawti darono ndernagu kamɓe ɓen ɓe jaɓade ɓe ɓorto laamu maɓɓe suudu baba ɗe wonno toɓɓe cibaruji meɗen bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam arande fu en kalan haala politique cibaruji meɗen ɗo batu joƴƴinama ɗum wonno hakkude yimɓe lundiɓe laamu e jinganoɓe ɗum wonno balɗe tati gollagal ngal tiloke ñande asay nde ele ɗon hano dabiriji kewɗi ɓe potay dow muɗum ele ɗon ɓe jaari jonde nde ñande tati lew tubako no goniɗen ndu wakkati muɗum ndu fa hande si foppo na yambira hano batta laamu arano leydi meɗen e tawti ɗum wonno darono nder nagu ɓe jaɓade joni kay ɓe ɓorto laamu maɓɓe en jahan kettinoɗen Umaru Tamboura. Ni wonno timmode baddal politique ɗiɗaɓalle Burkina Faso haddu toɓɓe kewɗe ɓe jeyno baddude dow muɓɓen pamaral jooɗaki hakkude maɓɓe ɗum saabi de partiji politique lundiɗi laamu sifop woodi e partiji politique joguiɗi laamu majorité ɓe darni gollal maɓɓe famon maɓɓe fu ɓeydede andal muɗum dow ɗeɗo toɓɓe non watta de ɓe ceɗɗoɓe kawritowa tati lewru juillet ko warata toɓɓere wotere wonno ko pamaral jooɗi hakkude maɓɓe ɗum wonno ɓeydude gurdam kartal wote ngal kartal wote wonno ko yimɓe mbawtito votirde woteji garoji le hitande ujunere ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ina woodide fa hande toɓɓe ɗe partiji politique lundiɗi laamu kolle ka ɗe toɓɓe ɗo jaɓaka ɗum saabide fa hande partiji politique lundiɗi laamu sefop ɓe dokeke fa tawe batta en laamu woɓɓe ɓe mburto gouvernement ɓe joppa gollal ngal woodi fa tawede ɗuuɗal rewɓe tawe ley partiji politique o loi ɓe kolli golliraka fa woodi
ko haɓɓude e woteji paltiɗi sabu ley député en hemre e noga e jeɗɗoɓe sappe e jeegom tan tawa wo rewɓe ndelle ɗum saabi fa hande nde baddal politique ngal ino nodda haddu partiji politique ɗi fof tinno darta fa hande bindi moɓɓen ɗi han ko kolnomi ɗon toɓɓe cibaruji ni e nogay lewru tubako jeego ɓoldu yo ñalande ittande fa teddine moliɓe le adunaru le burkina faso e micciteke ñalande nden keega mbatta laamu darano yigirago kunde leydi meɗen leeɗe janane alpha bari e tawti debbo no antire angelina jolie kamɓe ɓen ɓe tawama nokku kan goudebou fara doori toon fa ɓe jara ɗum wonno noyi wonno yimɓe jooɗiɓe toon ɗum wonno moliɓe no gurnam muɗum wori toon ujunaje jeenayo mabɓe jooɗi toon e jahan kettinoɗen Oumou Diallo fillonoɗe batta laamu kinniɗo suɗu en ɗam hakkunde leydi men e leyɗe gonɗe nder adunaru tawti debbo bi'eteɗo Angelina Jolie ɓe himɓe tawama nokkure mooliɓe no wi'e Goudebew le gallure doori ɓe gonana toon fa ɓe ɗowta mooliɓe e wadde fijirde muɗumen sabu ɓe himɓe ittanama ñalawma le adunaru fa pijane ndelle e bangal majjum mooliɓe Goudebew ƴuuri e o ñalawma fa kolla ko haɓɓi ɗum en hoore kuungel aranel kaɓɓugel min hoore yo rafi nder naago ko tokkata ɗum min ɓeydane ko nafata gurdam amin woɗi fa hannden min balle heɓa ɓaade fuu jogo koreji muɗum hana min accire ni sey ni ɓaade fuu wawta jogade koreji muɗum ko foti mooliɓe ujunaji jeenayo goni ley Goudebew ley hen batta laamu alpha bari holli mooliɓe ke laamu e walli muɗumen na gattani ɓe ɗum wonno hakkillo Le gouvernement tout seul ne peut pas le faire. Il faut le soutien. laamu kam tan wawa wallude mooliɓe sey ni walliɓe gatta baka muɗum e ley ɗon nilaɗo service kinniɗo mooliɓe madame Angelina Jolie yo neɗɗo kolniɗo bawɗo fa hande jingude fa mooliɓe keɓanen balla Pour pouvoir aider ces réfugiés, mais aider aussi nos déplacés. S'il n'y avait pas ces efforts, on ne serait même pas dans ce camp aujourd'hui. sini balla heɓaka no nokkure nde en e hoorem heɓatake no ndelle jette laamu dey andon koɓe gaɗani on fa ndeno ɗon to gonɗon ɗo en woɗi fa hande balli noon hakkilloji moɗon ke service CHR no woni gaɗa moɗon guerem moɗon Le HCR et ses partenaires restent engagés à leur côté. ndelle eley welo welo wonno ko ñalawma on fija eley hen Angelina Jolie no welti sanne saabe jaɓɓa lobbo mo mooliɓe gaɗani mo gasi keddoɗen fa hannden gallure doori arbinda na wondi hannden e saɗɗa ko ɓuri fuu raffidenago saabeken fa yimɓe muɗum waɗi jonde gallure doori fa ɓe daara kamɓe du noy wonno no ɓe jeeyi waɗilde inde ɗum wonno waldere aldinde bato on du no andire ɗum wonno waldere daraninde ɗum wonno jonka fina tawa e tawti ɓantare no andire AJDC kamɓen ko ɓe jooɗi ɗum ɓe daara ɗum wonno ko ɓawi waɗgol no watta fa tawa joni kay hano kaldal tabita kune maɓɓe heɓa jam e gondal lobbal yecco walta arbinda en jahan kettinoɗen fa hannden Oumarou Tamboura woɓe hooreɓe fina tawaji dinaji baale conseiller en woɗe hooreɓe service ji tawaɓe e les commune arbinda kamɓen kawriti ley ndu suudu dow sababu goto teñinde gondal lobbal hakkunde leñi jooɗiɗi ley arbinda fof wo waldere sukaɓe kayeɓe dow ƴeftare fina tawa kamɓen laati sababu ngal gollal. L'objectif de ce panel, c'est vraiment réunir tous les fils et filles de Arbinda. Finde hawrinde nde en nde wo hawrondurde ɓiɓɓe Arbinda fof woodi e mooliɓe tawaɓe ley hiɓere doori nde famin fu min kawrita min badda dow gondal lobbal e pamral hakkunde ɓiɓɓe Arbinda fof miɗen jetti gollidiɓe amin e ɗoytide min ngal ɗo gollal qui nous appuie pour la mise en œuvre de nos différentes activités. hollodorde haqqilloji ɗi ina tawda e haalaji kewɗi dow hoore haala wotere baddal hakkunde leñi jogala lobbo fa ñiɓita gondal lobbal hakkunde yimɓe. Dans toute société humaine, le dialogue intercommunautaire a toujours été ley ndeygu fof baddal hakkunde leñi kam ardi hunde fof ɗum laatide ceedigu ina tawa hakkunde ɓinguel adama e tagadi goɗɗi ndelle ɓinguel adama ene joyi jogade nde ɗo moƴƴere fa wooɗa. Et l'être humain doit toujours se distinguer par cette qualité là. l'AJDC wo waldere tawdande golleji kewɗi hono daranade gondal lobbal ley région Sahel fof
kantiren cibarji meɗe haalgol haala joni kay galle hanno joni ɓi burkina fou na lebdi e heɓude galle tawa galle lobbudu ay ɗum wonno ko joni kay fedde ne andire UNACHA BF kam on jinganta jango ne fedde jooɗake ñande arjuma nde nde wonno ko fuɗɗata golle muɗum yo Fuseni Kindo kokko cibaru kam wonno ko aldi ɗum ele majjum fa paame ne wonno no fedde nden gollita e ko jinganta e jahan kettinoɗen dewtuɗo hoorejo fedde nden ɗum wonno Karim Diallo o fillonoɗe. hande men noddi journaliste pour que mi heɓa mi halda do fi nanguɗo yimɓe tiiɗuɗo on fiyo ole on fiyo fi heɓugo suudu on tembe on na andi hande heɓugo nokkure ñiiɓa haale heɓa papier ji wallay hoya goto donc ɗum wadde mi hawriti min ɗum min holla nomi watta ɗumen walla gouvernement heɓa wawa joka heɓa wonnita heɓa wonnita joka konngol ngo par ce que en réalité ɗum tiiɗi manga so yimɓe fof na ummi dari ɗum hoyata ɗo wadde min men haaja hande min waɗa min darana ɗum pour que monɗo fou ummiɗo fou tawa wallay ne wawi heɓa suudu naata ne wawi heɓa wuuro haala ɗum ka vraiment wuuromo donc ɗum ni a resi amen donc min tinnoto min waɗa no min watta fou heɓa tawaɗo Burkina monɗo fo heɓa suudu naata heɓa wuuro waɗa galle so Allah jaaɓi donc ɗum resi amen ɗo tinnoɓe ara ɓe naata Union nationale de coopérative d'habitat ayi mi holliti Union nationale de coopérative d'habitat yo union yimɓe joyo société coopérative 5 hawriti waɗi union par ce que fulɓe haalana sono haaja sembe fou sana hawrito wadde min hawrodiri société coopérative 5 pour que min waɗa union pour que min heɓa sembe ɓe heɓa sembe ɗum o maati hande laamiɗo darano cuuɗi darano parcelle ji o resama neeɓay maintenant on haaja o daara loi ji resaɗi aɗaɗi no illa ko welli no wattiri ɗi fou ɗi loi ji daare wonnite heɓa ta laamu no dari ta laamu kanum tan wawi jooka hokkugo yimɓe leediji hokkugo yimɓe galleji. gasi min paami delle suudu baba cibarju meɗen hannden hantoken Allah holluɗen jango e jamɓe cellal fa min keɓa cibaru goɗɗi min gara min jottina suudu baba fofo moɗon jaam ñallanɗe.